So, esta es una LG Direct Drive. Así se ve. My LG Direct Drive. And I've been having this banging sound, un sonido que hace bam, 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 bam. So, lo que hice fue que le cambié los shock absorbers. Chequeé también los springs. So I changed the shock absorbers to fix the banging. And the springs are still good. So I said, okay, it's not that. Shock absorbers, changed them, and it wasn't that. Cambié los shock absorbers y tampoco era eso. Porque luego prendí y comenzó a hacer el sonido de nuevo. I turned it on and it started making the sound again. So this is what I did. Esto es lo que hice. Me metí en la lavadora. I got in my computer, so I did in my washing and took that ring off. And I started shaking it. You see, that's the sound that it makes. Ese es el sonido que hace. Le quité el ring que va aquí alrededor de esto y lo moví y ese es el sonido que hace. So, entonces me metí aquí adentro a ver qué era lo que estaba golpeando. So I pull this back and look and see what's making that sound. Y tú ves este weight. You see this weight here? It's disconnected. See, I don't know if you can see. See, this is what's making the sounds. Esto es lo que está haciendo el sonido. Se supone que esté todo pegado como este lado. Ves que aquí hasta puedo ver el tornillo. It's supposed to be stuck. I'm pulling it. It's supposed to be stuck or tight to get to it, but it's not on that side. Now, I don't have the solution yet. I have to wait for my husband to come home to take off the door, but at least I want you guys to know you can check if you're having the same problem that I am having. Yo todavía no tengo la solución, pero solamente quería dejarles saber que era lo que pueden chequear a ver si es el mismo problema que tiene su lavadora aquí. Bueno.